नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेंट। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि राजधानी रे खोलिला धर्मानुष्ठान। प्राय 3 मास पर खोलिला राम मंदिर। प्राय 3 मास पर कोरोना कटकणा भितर खोलिला भुवनेश्वर राम मंदिर। बीएमसी अधीन थिबा अन्य मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वार भक्तों में खोलिबो। लिंगराज मंदिर को एक समय 100 जन भक्तों को दर्शन पर अनुमति मिल। गर्भगृह भितर दर्शन और साहाण मेला दर्शन को बारण कर कोरोना कटकणा अनुसार भक्त केवल दिय दर्शन करें भोग किंबा अन्य सामग्री नहीं जापरें नहीं। देखा परवर्ती खबर 4 मास पर खोलिला बाबा आखंडलमणि मंदिर। स्वतंत्र बारिकेड्रे जाई बाबा को करें दर्शन। 4 मास पर आज खोली भद्रक आरडीपीठर बाबा आखंडलमणि मंदिर। आज मंदिर खोलिबा नहीं जारी होइछि नुआ एसओपी। भक्त माने स्वतंत्र बारिकेड्रे जाई केवल बाबा को दर्शन करें। एपरिक श्रद्धालु माने मंदिर मध्य को कौन पूजा सामग्री भोग फूल नहीं जापरें नहीं। प्रशासन पक्षर सूचना दी जाइछि। यासह भक्त माने मास्क पिंधिबा सह सामाजिक दूरता अवलंबन करिया सूचना दी जाइछि। मंदिर सानिटाइज पई शनिवार दिन सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। 10 वर्षरु कम 65 वर्षरु अधिक व्यक्ति मंदिर न जावाकू जिला प्रशासन परामर्श दैछि। देखा परवर्ती खबर आजठू समस्त भक्तों पई खोलिला श्रीमंदिर द्वार। सकाळ 7 संध्या 7 पर्यंत कालिया शांत को दर्शन करें श्रद्धालु। सबु प्रतीक्षार अंत घटी। दीर्घ 4 मास पर आज कालिया शांत को दर्शन करेंगे समस्त साधारण भक्त। खोलिब श्रीमंदिर। प्रभुंक दर्शन पाई श्री जगन्नाथ भक्तों मन में रही उत्कंठार अवसान अंत घटी। सर्वसाधारण दर्शन पाई प्रशासन पक्षर समस्त प्रस्तुति शेष होइछे। 8टी स्थान में कियोस्क जांच व्यवस्था कर एथिପାଇଁ काठ ब्यारिकेड निर्माण ठारू आरंभ करी श्रीमंदिर भितर विशोधन आदि काम सरी। सकाळ 7 रु संध्या 7 पर्यंत सर्वसाधारण प्रभुंक दर्शन करेंगे। दर्शनार्थी माने 2 डोज टीका किंबा कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र देखाई श्रीमंदिर प्रवेश करेंगे। श्रीमंदिर आनंद बजार प्रसाद सेवन करें नहीं। दर्शनार्थी अभड़ा किणी नहीं बाहर खाई पारे। से कोविड मार्गदर्शिका मास्क परिधान सामाजिक दूरता रक्षा हाथ धोई आदि नियम अनुपालन करेंगे। देउल भितर कौन मूर्ति को स्पर्श करें नहीं। देउल भितर को भोग फूल तुलसी आदि नहीं प्रवेश करें नहीं। श्रीमंदिर भितर दीप जालिबा मना कटकणा जारी करिछि प्रशासन। बैरिकेड दर्शन को श्रीमंदिर भितर गुरुत्व दि जाइछि। सिंहद्वार देई भक्त माने दर्शन प्रवेश करी उत्तर द्वार देई प्रस्थान करिवे बोली प्रशासन सूचना दैछि। सूचना मुताबक पूर्व पुरी शहरवासी 5 दिनिया श्रीमंदिर दर्शन सुजोग शेष होइछि। शुक्रवार मोट 10,427 भक्त स्वतंत्र दर्शन सुजोग नैछन्ति। 5 दिन रे पौरांचल 32टी वार्ड रु मोट 51,334 जन भक्त प्रभुंक दर्शन करिसेंति। देखा परवर्ती खबर राजनीति रे चाष मरुड़ी फसल बीमा प्रसंग में बीजेडी केन्द्र को टार्गेट। सेपटे मरुड़ी अंचल बुलिया पाई 4टी कमिटी गठन कला बीजेपी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे चाषी को अवहेला करा जाउथवा अभियोग करी केन्द्र को टार्गेट करिछि बीजेडी। बरगढ़ संबलपुर सोनपुर देवगढ़ बलांगीर नुआपड़ा कलाहांडीर लक्षाधिक चाषी फसल बीमा योजना द्वारा प्रभावित होइछन्ति। 2020 सुधा बीमा कंपनी गुड़िक राज्य 6,163 कोटी टंका आदाय करिथिबा बेले चाषी को दैछन्ति 5,098 कोटी। फल बीमा कंपनी 1,000 कोटी अधिक टंकार लाभ करिथिबा बीजेडी कहिछि। 2018 ओडिशार चाषी माने 2,090 कोटी टंका बीमा दाबी करथिले मध्य एहार 50% लोकों को बीमा टंका दिया जायथिबा सांबादिक सम्मेलन करी सूचना दैछन्ति बीजेडी सांसद सस्मिता पात्र। आंध्र बिहार गुजरात झारखंड और तेलंगाना भली 6टी राज्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ओहरी गलेनी। एबे समय आसीछि केंद्र सरकार एसबु दिग उपरे दृष्टि देई चाषी समस्यार समाधान दिगरे पदक्षेप नियंतु। चाषी हक पई आमे आमर लड़ाई जारी रखिबु कहिले सस्मिता पात्र। सेपटे राज्यर विभिन्न मरुड़ी प्रबल अंचल को जीव बीजेपी प्रतिनिधि दल। एथिପାଇଁ 4टी कमिटी गठन कर जाइछि। पूर्वतन राज्य सभापति बसंत पंडा, राज्य कृषक मोर्चा सभापति प्रदीप पुरोहित, पूर्वतन मंत्री मनमोहन सामल,
ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ର ରିପୋର୍ଟ 80ରୁ 90% ଟିକାକରଣ ପରେ ଯାଇ ଆସିବ ସମୂହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। କରୋନାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲହର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ସମୂହ ଟିକାକରଣରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହେଲେ କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ 60ରୁ 65% ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିଲେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ସମୂହ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହେବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ଆକଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 80ରୁ 90% ଟିକାକରଣ ପରେ ଯାଇ ଦେଶରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ତିଆରି ହେବ। ଏନ୍ଆଇଡିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓମ୍ ଦୀପୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓମ୍ ଦୀପୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ଦିଲ୍ଲୁ ଓମ୍ ଦୀପୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରଠାରୁ ଫେରାର ଥିଲା। ଗିରଫ ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରୁ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଦି ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୁ। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ତାତିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଦେଲେ ଧାରଣା। ପରୀକ୍ଷା ଦାବିରେ ତାତିଲେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନ ଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ କଲେ ଦାବି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 7 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ସେମିଷ୍ଟାର ମାର୍କସିଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି କି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନି, ଯାହା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାନର ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ ଏମଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିଲା MHA ପ୍ୟାନେଲ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ନଥିବାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କମ୍। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର, ବଢ଼ିପାରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ। ପିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା MHA ପ୍ୟାନେଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବା NIDM ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବରରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ପିକ୍କୁ ଯାଇପାରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ନିରୋଜ ମିଶ୍ର କହିଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ସେତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସିନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଶା କମ୍। ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନପାରେ। ହେଲେ ବି କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନିବା ଉଚିତ। ଅକ୍ଟୋବର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବା ଜରୁରୀ। ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ଶିଶୁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତର, ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରି ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏକାଧିକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ସତର୍କ ରହିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଆସିପାରେ 14,000 ମାମଲା। ତୃତୀୟ ଲହର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ସତର୍କ ରହିବା ପରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଆଜି ଡିଏମ୍ଏଟି ଶିବକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 4 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଶର 3.6% ହୋଇଥିବାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ 14,400 ମାମଲା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ 14,000 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2.2% ଅର୍ଥାତ୍ 70 ଜଣଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ କିମ୍ବା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିନ ହିସାବରେ 700 ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଟି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ
ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 12-13% ରହିଛି ଶିଶୁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 100 ଜଣରେ 23 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫଜସିର ସେନା ଆକ୍ରମଣରେ 300 ତାଲିବାନୀ ନିହତ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ମହମ୍ମଦ ମାସୁଦ। ଫଜସିର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କରିଥିବା ତାଲିବାନଙ୍କ ଉପରେ ବଗଲାନ ନିକଟରେ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ 300 ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବା ବିସିସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଲିବାନର ଧମକ ପରେ ବି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫଜସିରେ ରହିଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରୁଲ୍ଲାହ ସଲେହ ଓ ସେଠିକାର ନେତା ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ତାଲିବାନ ବିରୋଧୀ ସେନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ବଗଲାନ ଓ ଫଜସିରୁ ତାଲିବାନକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସେନା ପୁଲେ ହିସାର, ଦେହ ସଲାହ ଓ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ତାଲିବାନ ବାନୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କବ୍ଜା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ହେଲେ ତାଲିବାନର ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମରୁଲ୍ଲାହ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଫଜସିର ଚାରିପଟେ ତାଲିବାନ ନିଜ ସେନା ଘେରାଉ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଫଜସିର ନେତା ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ମାସୁଦଙ୍କ ପୁଅ ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ସହ ଆଲୋଚନା ଯଦି ବିଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଟାଳି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନସନକୁ ନେଇ ଖୁସି ଖବର। ଏନପିଏସ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ସ୍କିମ୍। ପେନସନ ରେଗୁଲେଟର PFRDA ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ ମିନିମମ୍ ଆସୋର୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସ୍କିମ୍ ନେଇ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। PFRDA ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ଉପଦେଷ୍ଟା। ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଷ୍ଟାମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପଦେଶ ମାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ରୂପରେଖ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। PFRDA ଅନୁସାରେ ନ୍ୟୁନତମ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଇଥିବା ଫଣ୍ଡକୁ ମାର୍କ ଟୁ ମାର୍କେଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ କିଛି ଉପରତଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବଜାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଅଦେଖା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର, ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପୋଲିସ ବି ଗଣିବ ଦଣ୍ଡ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତେବେ 7 ଗୁଣ ମାପ। ଏହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଥା। ଲାଲ ବଜାର ଏଥର ସେହି ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ଶୀର୍ଷ ବୈଠକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ରିହାତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଲାଲ ବଜାର ତରଫରୁ ବୁଧବାର କୋଲକାତା ପୁଲିସର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ଗାର୍ଡଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଡିସି, ଯାହାକି ଟ୍ରାଫିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହର ରାସ୍ତାରେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ପୁଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନାଗରିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକାର ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାତିରେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ସହରରେ କୌଣସି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଲାଲ ବଜାର ଫୋର୍ସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ନିଜେ ଆଇନଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଡିସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଦେଖା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ସୂଚନା ନଦେଲେ ପଡ଼ିବ ହଇରାଣରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚେକ୍ ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ବଦଳିଯିବ। ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବାର ଗୋଟିଏ ୱାର୍କିଂ ଡେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପଜିଟିଭ ପେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନ କଲେ ଚେକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଦେଶରେ ଚେକ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ପଜିଟିଭ ପେ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପଜିଟିଭ ପେ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଏକ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟୁଲ୍। ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ସମୟରେ ପଜିଟିଭ ପେ ନିୟମ ମାନିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚେକ୍ର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ SMS ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ପଠାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ପରଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ SMS ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ
केउ एटीएम माध्यम चेक सूचना दि जाइपर। चेक देय होगा पूर्व यह विवरणी गुड़िक पुनः जांच कर जदि एथिरे कौनसी असंगत देखा जाए तेबे बैंक सही चेक को रिजेक्ट करदेव। एठारे जदि दुईटी बैंकर मामला अच्छी यथा जो बैंकर चेक कटा जाइछि एवं जो बैंक रे चेक भर्ती कर जाइछि उभय को ए विषय अवगत कर देखा प्रवृत्ति खबर बिना छुंचले दिया कोरोना टीका छोट पिला दि जाउथवा एही टीका सेप्टेम्बर ओडिशा रे मिलिबो। औषध निर्माता जाइडस काडिलार कोविड टीका जाइकोव डी को एथिमध्य डीसीजीआई रो मंजूरी मिली। एही छुंचीमुक्त 3 डोज भित्तिक टीका को कंपनी स्वदेशी ज्ञान कौशल रे प्रस्तुत करिछि। कंपनी एबे एहार उत्पादन उपरे फोकस करिछि। तेबे सेप्टेम्बर मध्यभाग अथवा शेष सुधा यह टीकार जोगान आरंभ लगी योजना कर जाइडस ग्रुप रो परिचालना निर्देशक सरबिल पटेल कहते। शनिवार एक भर्चुआल कार्यक्रम बा वेबिनार रे जाइकोव डी बाबद रे सूचना देई पटेल कहते आसंता मास मध्यभाग शेष सुधा आमे जोगान आरंभ पई आशा करूछु। अक्टोबर सुधा आमे 1 कोटी पर्यंत डोज उत्पादन उपरे फोकस करिछु। सेहि भली जनवरी शेष सुधा यह 4 रु 5 कोटी बढ़ियो बोली आशा कर जाउछि। आहुरी मध्य कंपनी वार्षिक 10 रु 12 कोटी डोज उत्पादन पई मध्य योजना रखिछि। देश में प्रथम थर पई 12 रु 18 वर्ष बयस वर्गों निमते यह टीका विकसित कर जाइछे। देखा प्रवृत्ति खबर महिला को पाठ पढ़ाइबेनी पुरुष शिक्षक। अफगानिस्तान रे महिला अधिकार को सुरक्षा देवा पई प्रतिश्रुति देइथिबा तालिबान तार असल रूप देखाइछि। तालिबान प्रथम फतुआ जारी करने सह शिक्षा व्यवस्था बंद कर घोषणा करिछि। प्रथम फतुआ तालिबान शिक्षा व्यवस्था उपरे सख्त प्रहार करिछि। हेरत प्रदेश प्रथमे यही व्यवस्था लागू हेबो एवं परे समग्र देश एहाकू कार्यकारी करियो बोली तालिबान कहिछे। उभय सरकारी एवं घरोई विश्वविद्यालय रे सह शिक्षा को निषिद्ध कर जाइछे। पोझ मिलित भावे शिक्षा ग्रहण करिबा ही समाज रे सबु अनर्थर मूल कारण बोली तालिबान कहिछे। तालिबान नेता विश्वविद्यालय प्रोफेसर और विभिन्न घरोई शिक्षानुष्ठान मालिकों मध्य बैठक हेबा परे एही निष्पत्ति निया जाइछे। गत सप्ताह रे तालिबान अफगानिस्तान को अख्तियार करि नेबा परे प्रथम फतुआ जारी करिबारु लोके आतंकित हो पड़ती। देखा प्रवृत्ति खबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं आसिला बड़ तथ्य। 5 वर्ष रे बीमा कंपनी प्रीमियम बाबद को पाई 1,26,000 कोटी। फसल बीमा कंपनी गुड़िक किभली प्रचुर लाभ करुछंती तार चित्र सामना को आसी। गत 5 वर्ष रे फसल बीमा कंपनी गुड़िक प्राय 40,000 कोटी टंका लाभ करिथुवा जणा पड़िछि। 2016 एप्रिल रु देश में आरंभ होइथुवा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे सामिल बीमा कंपनी गुड़िक किभली प्रचुर लाभ करिछंती जानतु। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे गत 5 वर्ष रे 1,26,000 कोटी टंका प्रीमियम आदाय करिछंती बीमा कंपनी। हेले 2016 रु 2020 भितर चाषी को बीमा भरणा करिछंती 87,320 कोटी टंका। अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे बीमा कंपनी गुड़िकर लाभ प्राय 40,000 कोटी। खरीफ ऋतु रे मोट बीमार 2% और रबी ऋतु रे मोट बीमा राशि 1.5% देइथांती चाषी। बड़का प्रीमियम टंका केंद्र और राज्य सरकार गुड़िक बीमा कंपनी को प्रदान करिथांती। देखा प्रवृत्ति खबर उपकूलवर्ती अंचल में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी। गत 24 घंटा मध्य ओडिशार किछि स्थान में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होइतवा सहित मौसुमी प्रभाव मुख्यतः दुर्बल रहितवा आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु प्रकाश। सर्वाधिक वर्षा कोरापुट जिलार लामतोटापुर ठारे 72.4 मिलीमीटर रेकर्ड कर जाइछि। मौसुमी जनित निम्न चाप रेखा राजस्थान बीकानेरु बाहरी श्रीपुरी सिद्धि पाटना एवं बालुर घाट मध्य देई पूर्व नागालैंड जाई लंबिछि। मौसुमी जनित निम्न चाप रेखार पूर्व भाग देखा गले यह साधारण अवस्था ठारू उत्तर में रोथुवारु मौसुमी प्रभाव ओडिशा पर दुर्बल रही। एही परिस्थिति आगामी 3 दिन पर्यंत लगी रहिबो बोली पूर्वानुमान कर जाइछे। अगस्ट 25 तारिख बेलू उत्तर दक्षिण मौसुमी जनित निम्न चाप रेखा उपकूल ओडिशा मध्य देई गति करिबो। यार प्रभाव में मौसुमी जनित निम्न चाप रेखा धीरे धीरे दक्षिण आड़ को गति करी साधारण अवस्थान को फेरिबो। यार प्रभाव में ओडिशार उपकूल और अभ्यंतरीण अंचल में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। एसहित उपकूलवर्ती अंचल में प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। एथिपाई अगस्ट 25 और 26 तारिख में येलो वार्निंग जारी कर जाइछे। देखा गले 27 जिले में निउंटिया वर्षा रेकर्ड कर जाइछे। आज भुवनेश्वर और कटक रे आकाश मुख्यतः आंशिक मेघाच्छन्न रहिबा सह हालुका वर्षा संभावना रही। देखा प्रवृत्ति खबर राज्य आज 761 नुआ आक्रांत 0 ରୁ 18 वर्षर 101 जन 68 मृत। आज 761 नुआ आक्रांत 0 ରୁ 18 वर्षर 101 जन। तेबे जानतु केउ जिल्लारू केते नुआ आक्रांत 761 0 ରୁ 18 वर्षर 101 जन। क्वारंटाइन सेंटर 443 स्थानीय अंचल 318। जानतु केउ जिल्लारू केते अनुगुल जिल्लारू 16 बालेश्वर 52 बरगड़ 18 भद्रक 8 बलांगीर 2 बौद्ध 1
कटक 170, देवगढ़ 12, ढेंकानाल 12, गजपति 2, गंजाम 3, जगतसिंहपुर 18, जाजपुर 35, झारसुगुड़ा 1, कंधमाल 3, केन्द्रापड़ा 15, केन्दुझर 5, खोर्धारू 299, मालकानगिरी 2, मयूरभंज जिलूर 24, नवरंगपुर जिलूर 1, नयगढ़ जिलूर 12, पुरी जिलूर 13, रायगढ़ जिलूर 5, संबलपुर जिलूर 20, सोनपुर जिलूर 1, सुंदरगढ़ जिलूर 10, स्टेट पोल 64। नुआ सुस्थ होते 1078। मोट कोविड-19 टेस्ट होची 1,75,74,497। मोट आक्रांत 10,01,698। मोट सुस्थ हेलेनी 9,85,302। सक्रिय आक्रांत 8,970। सेपुर राज्य में आज 68 कोरोना मृत्यु रिपोर्ट होईछि। अवश्य यह गोटे दिनर मृत्यु संख्या नुहे। ओडिशा सरकार द्वारा नियुक्त होइतिबा विशेषज्ञ मानकर मृत्यु ऑडिट हेबा परे एही संख्या प्रकाश करिछि स्वास्थ्य विभाग। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 7,426 को वृद्धि पाइछे।